अबे है तू बप्पर कॉलर धर लो चल जो असलम मियां छाड़ी भी नहीं ठीक साला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बुझन ये साला हिंदू गुड़ा को शांति रे नमाज पढ़े देबेनी परेशान करी रखी छन कौन कहबी बेटा ये साला हिंदू गुड़ा जमा सुधरी बेनी अल्लाह अरे हे ए पठाण गुड़ा सखाळु शांति रे पूजा पाठ करै देबेनी कौन करवा बापा खाली लॉकडाउन असुविधा पाई एमान घर भड़ा नहीं रहा पड़ा। अरे अफजा कोडा चलीले एते सकालु सकालु अरे बेटा थोड़ा मार्केट आरे जाउथिनी किसी आमिष आनबा पाई ठीक है अफजा बापा जानिछ मु सोशल मीडिया देखुଥିଲି कि हम हिंदू भाई मान को मुसलमान माने मारुछुंती राम 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 हिगुड़ा को सुधरी बेनी रे पो मु जाय मु टिके बुली आसे मंदिर रो राम 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 हे हे वो देखो मारा है वाला कड़े मूर्ख हो रहा है तुम किरे सोमवार सोमवार की गुरुवार किछि नहीं छी 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 कौन करिवु राम 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 छाड़ुद्र भाईजान छोट प्लेटा पळे आसी पुआ पुआ आइम जल्दी गंगा पानी ते घर पवित्र कर देला एटका जल्दी आन पैसा मारा कर देलु मो धर्म भ्रष्ट हो गला आज कहला बाबा देख देख ए मुस्लिम ने मोते छुई देला आज अबे तू ये कौन कलु मो पापा के दे धक्कालु तो ते आज छाड़ीबी नी अबे हे तू बप्पर कॉलर धर लो चल जो असलम मियां हां छाड़ी भी नहीं ठीक साला अबे तुझे देख लो साला
ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ନା? ସେ ଅସଲମ ମିଆଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା କରିଦେଇଛି। ମଉସା ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛୁ ନା? ରୁହନ୍ତୁ ମଉସା, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଆଜି ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଅସଲାମ ଭାଇଜାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ବି ନେଗେଟିଭ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଖୋଜିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଅସଲାମ ଭାଇଜାନ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପଟରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ? କାହିଁ କେହି ତ ଆସି ପଚାରିଲେନି। ଆଉ ହଁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅସଲାମ ଭାଇଜାନ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆପଣ ଆଜି ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦେହରୁ ସବୁତିକ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମର ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅସଲାମ एक्सक्यूज मी, ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ବି ନେଗେଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର। ସିଷ୍ଟର ଗୋଟେ କାମ କର, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଫର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କର। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବି ନେଗେଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଇମିଡିଏଟ୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଦରକାର। सिस्टर बहुत बी नेगेटिव ब्लड ढूंढा लेकिन नहीं मिला, अभी क्या करेंगे? सर हम हॉस्पिटल भी बी नेगेटिव ब्लड नहीं। सर अरे आपण बी नेगेटिव ब्लड अरेंज करले ना सर, बहुत खोजी सर लेट सर, हेले बी नेगेटिव नहीं। किंतु सर गोटे कथा अछि। कोन सर मोर बी नेगेटिव मु देई परिबी की? हां, इसे मेरा के ठीक अछि। सिस्टर अंकल नेकी सब टेस्ट करन। ओके सर, ओके। अच्छा डाक्तर बाबू जहाँ कहते सब सत कहते ये असलम भाई नथिले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर बाबू। नहीं मौसा, आपण घर धन्यवाद देवार अच्छी ताले ये असलम भाईजान को दियंतु। असलम मौसा आम पुण्यभूमि भारत जोटी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सृष्टि हुए एक सुंदर भाईचारार संपर्क मानव जाति जहाँकि समाज पाई गोटे अक्षुण्ण अंग। हाँ, जदि आम समस्ते भारतीय, जदि आम समस्ते मानव जाति ताले जो हिंदू मुस्लिम एसबूर जातिभेद उठिला कौटू? हिंदू गीता पढ़ी भगवान को डाके, आउ मुस्लिम कुरान पढ़ी, आउ ख्रीस्टियन बाइबल पढ़ी भगवान को डाके। जदि आम समस्त भगवान एक ताले आमे भगवान को अलग करने
କିଏ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଶପଥ କରିବା ଆମର ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାତି ଭାବକୁ ହଟାଇ ଦେବା କାହିଁକି ନା ସବକା ମାଲିକ ଏକ